कुर्टीचे जनशक्ती असोसिएशन आणि थळाव्यांनी रस्त्या कुशीक आशिल्ली धोको निर्माण करपी झाडां बेंदली। ब्लॉक जाल्ले गटार नितळ करात। जांभळी कडेन माती पुराय रस्त्यार आयल्या। अपघात जावपाक लागल्यात। रस्तो नितळ करात। थळाव्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याकडेन मागला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आज तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता की आज आमी एक क्लिनिंग करपाची ऍक्टिव्हिटी घेतलेली आणि क्लिनिंग म्हटल्यार कितें जालें आमचे कडेन एक ब्लॉकेज जातालें प्लस ही झाडां थोडी आशिल्ली जी कम्युटर्स आसा तांकां प्रॉब्लेम जातालो। सो त्या निमित्तान आमी कितें केलें की गांवच्या लोकांनी आनी आमचे जे भुरगे आसा आनी आमचे जे मेंबर आसा जनशक्तीचे ते मेळोन आमी क्लीन करूया म्हणून आमी एक ऍक्टिव्हिटी आज घेतलेली। सो त्या प्रमाणेच आमी सगळे जमले हांगासर आणि ही एक इनिशिएटीव घेतली की आमकांच सगळ्यांक हे जाय असो गांवचेच रस्तो जर निवळ आसत हांगासर मेन रोड असल्या कारणान कम्युटर्साचे नंबर हांगासर खूब आसता। सो कसली दुर्घटना ह्या पावसामुळे घडची न्हू ह्या निमित्त धरून आमी हांगा क्लिनिंग करपाची ठरयल्या। कितें जालें की आमी डे टू डे आमी ह्याच गांवचे सगळे सो आमकां दिसताली पळय जी झाडां जी धोकादायक आसा ती आमी पयलीं आयडेंटिफाय केली। सो त्या प्रमाणे एक लेटर आमी पंचायतीक केल्लें की तुमी एक सर्वे करात आनी धोकादायक झाडां आसा ती तुमी मातशी कट करून आमकां दिवची म्हणून। सो त्या प्रमाणे आयज कितें जालें की आमी सरपंचाक कळयलें की आयज आमी अशी ऍक्टिव्हिटी करता। सो सरपंचान म्हटलें की तुमचे जर कोणाक अपोज ना गांवचे जर तुमचे सगळे वांगडा तुमी आसा आनी तुमी करतात तर तुमी अवश्य ती ऍक्टिव्हिटी फुडें तरी करात। आनी ते तुमकां पळोवन दिसता आसतलें की जे कितें वयल्यान जे प्लॉट जाल्ले आसा आनी थंयच्यान ते प्लॉट प्रॉपर गटर ना दिल्ल्या कारणान सगळी माती जी आसा सगळी रस्त्यार येयल्ली आसा। खुबशे बारीक मोठे एक्सिडेंट जाल्या तेन्ना फुडें मोठे एक्सिडेंट जावचे न्ही किंवा जिवतान कोणाक मेजर एक्सिडेंट जावचो न्हू म्हणून एक आमी लोकल पंचायत आसा तेजे कडेन मागणी करता की जाता तितले बेगीन हे जे माती सकयल आयल्या तेजी दखल घेवची आनी प्रॉपर कितें जे कोण डेव्हलप केल्या वयर प्लॉट डेव्हलप केल्या आनी जे गटर फुटना तेंचेर एक एक्शन घेवची आनी जाता तितले बेगीन ती पंचायती कडेन मागणी आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू।